आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 5 सेमेस्टर पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो तुम कोर 11 रो यूनिट केते ना यूनिट 3 कौन अच्छी कोकुआ अच्छी और गोटे फुका अच्छी तो पे आज भिडियो माध्यम जो कौन तुम कोकुआर जी सब सर्ट क्वेश्चन गुड़ी अच्छी आम सब गुड़ी आलोचना करवा तो पे कॉलेज गुड़िक कौन हुए ना जी सब लंग क्वेश्चन गुड़िक थाए देखो तुम कोर 11 रे कौन अच्छी ना जिते सब नाटक गुड़िक अच्छी जो तुमने नाटक गोटे पढ़ीदेव लंग क्वेश्चन गुड़िक तुमने निजे अनराइटिंग करके लिखिपार है मोर बनईक लिखिपार कि सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक कौन कर सेगुड़ा कॉलेज रे प्राय डाका हुए ना सर्ट क्वेश्चन का तो से पे रिजल्ट बहुत ही खराब आसी था तो पे कार्य व्यस्त हबार नहीं जो कोकुआ हो कि भुका हो कि तुम रक्त माटी हो गोटे गोटे निर्दिष्ट बही अच्छी गोटे बही रे तुम अनेक गोटे पेज जमी 150 104 सेमती पेज अच्छी तो पे कौन करती ना से बही गुड़िक पढ़ी पारती ना सर्ट क्वेश्चन गुड़िक खोजार बहुत कष्ट होता है तेणुक आज भिडियो माध्यम आम भाविले जी सर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी है तो सहीठू चलो आम आलोचना करवा तो चलतु जो क्वेश्चन गुड़िक कि एग्जाम आसो सब क्वेश्चन गुड़िक आम क्रम आलोचना करवा तो चलतु भिडियोटा अधिक बड़ करवानी एठी तुम सर्ट क्वेश्चन आरंभ होगा कोकुआ नाटक किए लिखिं ना नाटक विजय कुमार शतपथी कोकुआ नाटक केबे रचना करथिले एवं एही नाटकटी केबे केउ पत्रिका प्रकाशित सॉरी प्रकाश लाभ करथिला एटा मन रखिबे नाटक विजय कुमार शतपथी कोकुआ नाटक को केते 2012 मसिया रचना करथिले एवं एही नाटकटी 2012 मसिया रे ही वर्तिका पत्रिका रे प्रकाश लाभ करथिला हला देन तुम कोकुआ नाटकटी क्यों आदिवासी बस्ती समस्या को नहीं गठित होता ना कोकुआ नाटकटी धमागुड़ा आदिवासी बस्ती समस्या को नहीं गढ़ी उठीला केउ कारखाना प्रतिष्ठा को नहीं धमागुड़ा विस्थापन समस्या जनित जंत्रणा सृष्टि होता एरो आलेड कारखाना प्रतिष्ठा को नहीं धमागुड़ा विस्थापन समस्या जनित जंत्रणा सृष्टि होती है नाटकार विजय कुमार शतपथी कोकुआ और मिथ को केउ ग्रंथ रे केउ पर्व ग्रहण करछंती ना नाटकार विजय कुमार शतपथी कोकुआ और मिथ को सारा दासंकर महाभारत ग्रंथर मुसर पर्व रे वर्णित कोकुआ उपाख्यान को मध्य ग्रहण करिसंती हला देन तापर देखियो कोन अछि ना तुम कोकुआ नाटकर आरंभ रे केउ चरित्र कोकुआर कोड़ार ग्रासी रूपरेख को उल्लेख करिसंती कोकुआ नाटकर आरंभ रे दाम चरित्र एवं कोकुआ नाटकर आरंभ रे दाम चरित्र कोकुआर कोरार ग्रासी रूपरेख को उल्लेख करिसंती देन देखंतु नाटकर केउ माननकु कोकुआर प्रतीक रूप में ग्रहण कराई नाटकर पुंजीपति मानक कोकुआर प्रतीक रूप में ग्रहण कराई केउ कारखाना प्रतिष्ठा को विरोध कर शिबू माझी पुलिस एनकाउंटर शिकार होईची ना फेरो आलेट कारखाना प्रतिष्ठा को विरोध कर शिबू माझी पुलिस एनकाउंटर शिकार होईची सी कोन सतन मरतिला के ना सी मरि नथिला मात्र लोक मानक आगर से निजको बंचई की सेटु लुचि पड़े हिथिला हला दाम माझी मानसिक भारसाम्य हराई बसियार कारण कोन दाम माझी रो पुओ शिबू माझी पुलिस एनकाउंटर शिकार होईची निज पुओर मृत्यु को नहीं दाम माझी मध्य मानसिक भारसाम्य हराई बसिची देन देखंतु केउ चरित्रटी पुलिस एनकाउंटर शिकार होई श्यामानंद आश्रम आश्रय नहीं अजय मारांडी पुलिस एनकाउंटर शिकार होई श्यामानंद आश्रम आश्रय नहीं श्यामानंद आश्रम करने पूर्व केउ केउ वृत्ति सहित जड़ित थे और सही वृत्ति गुड़िकर उच्छेद होबार कारण कौन श्यामानंद आश्रम करने पूर्व शिक्षकता वृत्ति सहित जड़ित थे से आदिवासी छात्र मान मध्य जातीयतार भाव उद्रेक कराइबारु पुंजीपति और खर प्रकृतिर लोक मान ताहा असह्यबोध होबारु शिक्षकता वृत्ति उच्छेद करा जाइथिला मोनिका किए से केउठी आश्रिता मोनिका जने रिफ्यूजी बेंगोली झियो से श्यामानंद आश्रम आश्रिता किए ना मोनिका है कहार मुक्ति पाई सरकार 10 लाख टका घोषणा करथिले ना नक्सल नेता अजय मारांडी रो मुंडो पाई सरकार 10 लाख टका घोषणा करथिले केउ आश्रम धर्म हैला मनुष्य सेवा ना श्यामानंद गढ़ी आश्रम धर्म हैला मनुष्य सेवा तापर देखंतु किए इनहिलेशन विश्वास करे नक्सल नेता अजय मारांडी आनिहिलेशन विश्वास करे माटी मार दुश्मन बोली अजय मारांडी कहा उद्देश्य कहते पुंजीपति मानक माटी मार दुश्मन बोली अजय मारांडी कही धमागुंडा बस्ती बासिंदा आदिवासी मानकर विस्थापन जनित समस्या गुड़िक संक्षेप लेख श्रेणी संघर्ष संस्कृति लोप भिटामाटर उच्छेद और वस्तुहर आदि समस्या थिला विस्थापन जनित समस्या गुड़िक कौन जदि तुम देख गोटे जगह आ गोटे जगह तुमको विस्थापन कर कौन कर सब समस्या हम आदिवासी लोक मैंने जमी जंगल एरिया रोते तो गोटे संस्कृति थिला हला से जंगल से विभिन्न प्रकार करम पूजा हो विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करते किंतु जदि गोटे टाउन को निया हो संस्कृति रही कि ना से सब लोप पाई तो सही कथा कहला कहार तत्वावधान फेरवाल कारखाना प्रतिष्ठा को नहीं एक प्रोसेसन होता शिबू माझी तत्वावधान
ଫେରୋ ଆଲୋଏଡ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୋସେସନ ହୋଇଥିଲା। କୋକୁଆ ନାଟକରେ କେତୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନା କୋକୁଆ ନାଟକରେ 2ଟି ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ନା ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପୁଷ ପୁନିଆ ମକର ପର୍ବ ପରି ଯୋଉ କରମ ସାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଶେଷରେ ନକ୍ସଲ ଛାଉଣୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସରଳ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଶେଷରେ ନକ୍ସଲ ଛାଉଣୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ନା ଦେଖ ଅତନୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନାଥ ନିଃସ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଜାନିବୁଡ଼ା ସାମାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଅତନୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭଣ୍ଡୁର ହେଲା କିପରି ନା ଅତନୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତନୁ ପ୍ରଥମେ ମନିକାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥର ମୋହରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ଜଣେ ଧନୀର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ପଢାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି ସରକାରୀ ଦର ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ଏକ ସେବାଶ୍ରମ କରି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କଣ ମଣିଷ ସେବା। ସେ ଅସହାୟ ଓ ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ତ ମାନେ କଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କାରଣ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପରିହାର କରି ଅହିଂସା ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାଦ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଧର୍ମ ନାମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ବିଭେଦତା ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କର କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ବିଜୟ ମାରାଣ୍ଡିର ଉକ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିର ବଚସ୍କର ଆଉ ଦଲାଲ ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ହରେକୃଷ୍ଣ ଗୌତିଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ହିଂସା ରକ୍ତପାତ ମୂଳରେ କେଉଁ କାରଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ହିଂସା ଓ ରକ୍ତପାତ ମୂଳରେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଦାୟୀ ବୋଲି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ତମ 3 ଆସିଲା ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ନା କିଏ ନା ଶିବୁ ମାଝୀ ଯିଏକି ଓରଫ ସଦାଶିବ ରାଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ। ମାଓନେତା ସଦାଶିବ ରାଓ କେଉଁ ଚରିତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ? ମାଓନେତା ସଦାଶିବ ରାଓ ଶିବୁ ମାଝୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ। ଶିବୁ ମାଝୀ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିଯିବା ଘଟଣା ପ୍ରଚାର କରାଯିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଶିବୁ ମାଝୀ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରି ନଥିଲେ। ସେ ତାର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ଚାଲ ଥିଲା। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବା ଦାମ ମାଝୀର ପୁଅ ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ଦାମ ମାଝୀର ପୁଅ ନାମ କଣ? ଶିବୁ ମାଝୀ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଶିବୁ ମାଝୀକୁ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିବାରୁ ସେ ମନା କରି ଏପରି କହିଛି। ତାପରେ ଶିବୁ କିଏ ଏବଂ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ କିଏ ଫାୟାରିଂ କରିଛି ନା ଶିବୁକୁ ଶେଷରେ ତାର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଫାୟାରିଂ କରିଛି ଏବଂ ଅଜୟକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅତନୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ କରିଛି ନା ଏ ଶିଶୁ ଆପଣେଇବ କେଉଁ ପଥକୁ ଆଗାମୀ କାଳରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ନା ଧ୍ୱଂସ ଆତଙ୍କ ବିଭୀଷିକାର ପଥ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଏବଂ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି। ମୋନିକା ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଜିର ଏ ସମାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋକୋ ନାଟକରେ କେଉଁ 2ଟି ବାଦର ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋକୋ ନାଟକରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୋକୋ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କେବେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ନା କୋକୋ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ 1912 ମସିହାରେ ତ୍ରିନେତ୍ର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଈଶ୍ୱର ପାଲଟିଛନ୍ତି ନା ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କିଛି ସଜେସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଉପକୃତ ହେଇପାରିଥିବ ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି।